اور ریکارڈ بنایا ہے 10 نیپالی کوہ پیمائیں. ان کے ساتھ ایک اسپینش بھی ہیں اور ان کے ساتھ کتنے, یہ ساتھ ہی سے پوچھیں گے کتنے رکنی ٹیم ہے, اور بھی ہیں اس میں محمد علی ستپارہ بھی ہیں, ایک پاکستانی بھی ہے, ہمیں بڑا فخر ہونا چاہیے اس بات کے اوپر, لیکن وہ ٹیم سارے نیپالی کے حوالے سے ہے. خیر سعد محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماؤنٹینئر ہیں, اور جیسی کہ جیکٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہے, میرے خیال میں یہ سردی سے بچنے کے لیے بہترین چیز ہے. ان سے یہ بھی بات کریں گے کہ وہ اوپر -50 ڈگری ٹیمپریچر میں اوپر پہننے جانے کے لیے کیا کیا کچھ پہننا چاہیے. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بڑا واقعہ ہے, بہت زبردست واقعہ ہے, ہسٹری ہیز بین میڈ, اور اس سال کوئی تقریباً 60 کلائمبر ہیں جو K2 چڑھنے آئے ہیں, جس میں بہت سارے نیپالی ہیں اور 10 ان میں سے چوٹی سر بھی کر چکے ہیں. آئی جسٹ چیکڈ ان دی مارننگ, تو وہ واپس بیس کیمپ بھی پہنچ گئے. ٹھیک ہے, بلکہ ٹویٹر پہ یہ اترنا آسان ہوتا ہے, چڑھائی مشکل ہے. نہیں, یہاں K2 کے کیس میں a lot of people who climb they don't make it back. تو ہاں مطلب it's a very very difficult mountain to climb. میں اپنی ریسرچ سے گو تھرو کر رہی تھی, معلوم یہ ہوا کہ ایک انسیڈنٹ بھی پیش آیا ایک کلائمبر کے ساتھ. ایک جو ہے اسپینش کلائمبر جو ہیں وہ تھے کیمپ 2 اور کیمپ 1 سے میں خیال واپس آ رہے تھے. وہ کہیں سلپ ہوئے ہیں. فرام واٹ آئی نو ہی فیل ان اے کریوس, آپ برف میں دراڑ کو کہتے ہیں, اور ان کی موت واقع ہو گئی. Yes, so he lost his life. Incidentally, I met him in 2019 very briefly at Gasherbrum. So it's مطلب life is so unpredictable کہ آپ ایک بندے سے ملے ہیں اینڈ اگلی خبر آپ کو یہ آتی ہے کہ جی K2 آیا تھا, اینڈ دین رب صاحب اسی پہ تو نہیں کہتے شوق کا کوئی مول نہیں, شوق کا کوئی مول نہیں مطلب اس میں. اچھا صاحب یہ بتاؤ ہمارے لوگوں کو جاننے کے لیے کہ اگر یہاں سے پاکستانی اب وہ دیکھ کے ان کو شوق پیدا ہوتا ہے تو اس کی پریکٹس کہاں سے کرنی چاہیے, کیا کیا طریقہ کار ہیں جس کے اوپر وہ چھوٹی ماؤنٹنز ہیں ان کو سر کریں, پھر ان کو تو کہاں جانا چاہیے؟ میری جرنی بڑی لمبی رہی ہے. میں 1996 سے ٹریکنگ کرتا آ رہا تھا, اور 9 سال ٹریکنگ کرنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا ناؤ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. بہت ساری جھیلیں دیکھ لی ہیں, پاسز دیکھ لی ہیں, بٹ سمن ہو وانٹس ٹو اسٹارٹ I would recommend کہ وہ پہلے ایک آدھا ٹریک کرے. وہ اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح نا کہ میں پہاڑوں کے لیے ہوں بھی کہ نہیں. اور فرسٹ کے کون سا ٹریک کس علاقے کا؟ فیری میڈوز بڑا مشہور ہے. فیری میڈوز یہ آپ نانگا پربت کا بڑا زبردست ویو پوائنٹ ہے, تو ہاں کوئی آپ کراس کر جاتے ہیں 4000 میٹر کے قریب آپ پہنچ جاتے ہیں. فیری میڈوز اٹ سیلف کوئی 3000 میٹر پہ ہے, 3400 پہ. اینڈ دین اس کے بعد راکا پوشی بیس کیمپ از ویری ریکمینڈیڈ. دس از جسٹ اکراس ہنزا, نگر ویلی میں ہے. بہت خوبصورت ٹریک ہے, ویری ریوارڈنگ. وین آئی سے ریوارڈنگ تو واٹ آئی مین از کہ پانی وافر ہے, راستے میں آپ کو درخت اور سایہ سب ملتا ہے, تھکنے نہیں دیتا ہوگا انسان کو, اور دوبارہ ریفریش کرتی ہوگی, وہی فریش ایئر, وہی پانی کی آوازیں. بالکل. اینڈ وین یو کم ایٹ دی فرسٹ کیمپنگ سائٹ تو بڑا زبردست میڈو ہے. So, یہ دو کرنے کے بعد then you can start thinking about longer ones. آپ K2 بیس کیمپ جائیں, آپ شمشال جائیں. شمشال although K2 بیس کیمپ جانے سے کم ٹائم لگتا ہے, لیکن it's much harder. Very rugged environment. مطلب میں وہاں کوئی 7 دفعہ جا چکا ہوں, میں خیال 7 دفعہ اور جانے کو تیار ہوں. خوبصورت جگہ ہے. تو once you've done these, then آپ کوئی 6000 میٹر کو 5500 میٹر کا پہاڑ چنیں, ٹریکنگ پیک ہو, جس میں ٹریکنگ پیک سے مراد ہے جس میں آپ کو برفانی کلہاڑے, آئس ایکسز اور یہ کرامپونز اور رسیوں کی ضرورت نہ ہو. تو بیسک پہاڑ آپ پہلے چڑھے, and then you would want to do a course, mountaineering course کر لیں. پھر پاکستان میں بھی lucky we have Spantik which is a 7000 کراکرم میں ہے. K2 جاتے ہوئے آپ ایک اور ارندو ویلی ہے, وہاں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ بڑا خوبصورت پہاڑ ہے, یہ بارڈر کرتا ہے ہنزا ویلی کو اور بلتستان کو. اچھا, خوبصورت پہاڑ. سعد یہ بتائیں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ دیسی ماؤنٹینئر کیوں لگاتے ہیں, محمد سعد دیسی ماؤنٹینئر؟ سو بیسکلی جب میں نے اس کو ایک سیلف برانڈنگ کی اپنی, تو میں نے کہا کہ مطلب آئی کوڈ بی سعد دا ماؤنٹینئر, آئی کوڈ بی لاہوری ماؤنٹینئر. میرا بچپن اسلام آباد میں گزرا ہے تو اسلو ماؤنٹینئر بھی ہو سکتا ہے, بٹ آئی وانٹڈ ٹو بی مور انکلوسیو, مطلب سب کو شامل کر کے چلے, براؤن مینز ماؤنٹینئر. اچھا, تاکہ مطلب ایک ایسی پہچان آئے کہ ایک ہاں جی یہ پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں ہیں اور جو باہر بھی دیسی رہتے ہیں ان سب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. But I would want کہ I would be able to represent them all. So that is why Desi was something that I chose. کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بڑا انکلوسیو ہے. ساتھ ہمارے ساتھ ہرمیت ہیں, ہرمیت کو بھی آپ نے لے کے جانا ہے ساتھ میں. ہرمیت السلام علیکم, یہ دیکھو نا ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. ہرمیت دیکھا جائے تو دیسی کی ساتھ میں بات کر دی ہے. صبح آپ نے بھی ہمیں بریک میں بتایا کہ آپ نے ناشتہ بڑا دیسی کیا تھا, کیا تھا بائی دا وے وہ؟
वैसे जाहिर बात है जो ये बातें कर रहे हैं, पहले तो मुझे ना इधर ही थरथरी कामना शुरू हो जाता है कि इस ठंड में वहां पे फिर सोचें आप बर्फबारी। लेकिन हाँ, नाश्ता देसी यार, मुझे सुबह सुबह उठते ना गुड़ की चाय बड़ी अच्छी लगती है, साथ में मलाई और तंदूरी जो नान है ना, वो मेरे नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता ये मेरा होता है। लेकिन हमारे इस भाई से मैंने सवाल ये पूछना था कि वहां पे ये खाने पीने का इंतजाम, क्योंकि जाहिर बात है इतने ठंड में भूख भी ज्यादा लगती है। पहाड़ पर चढ़ने से पहले आप भी नाश्ते में कुछ इसी तरह का देसी खाते हैं? दिल तो बड़ा करता है, बल्कि मैं इतना कि देसी हूँ कि शमशाल चला जाऊँ ना तो कोई दूसरे तीसरे दिन ट्रैक पे आपको खाने याद आना शुरू होते। मैं मटर कीमे का बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा। तो मैं नारे लगाता हुआ जा रहा तो रास्ते में कोई पूड़ी चढ़े खवा दे, कोई मगज में हरी खवा दे हो, बट तीसरे चौथे दिन ही बस हो जाती है। बट देन अगेन आपको वहाँ गुजारा करना पड़ता है। बट ये जो इन्होंने जिस नाश्ते की बात की है, ये तो यहाँ मेरा ख्याल है दिल्ली गेट पे बड़े जबरदस्त मिलते हैं वो कुलचे और अच्छा सर, वहां पे जाने के लिए -50 में जब ये पहुंचे हैं नेपाली, बस प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे जब मैं आता हूँ तो बुनीजे और रूफ साहब खिलाते नहीं है मुझे। अच्छा, बस वो करेंगे, तुम्हें मर्दाना चाय भी पिलाएंगे। अभी मैं कह रहा था, रऊफ साहब ने बाद में सवाल छोड़ दिया, अब इसका जवाब भी शायद वो हमें बाद में ब्रेक में देंगे। बाद में ब्रेक में दूंगा। मर्दाना चाय और जनाना चाय में फर्क क्या होता है? बड़ा मामूली सा फर्क है। मर्दाना चाय वो जो मर्द बनाते हैं और जनाना चाय वो जो खवातीन बना के देते हैं। ये मार्फत की बात की है, तफसील से ब्रेक में बताएंगे रऊफ अच्छा, साहब। तो साथ ये बताओ कि ये लोग उस वक्त पहाड़ों में क्या कैंड फूड होता है, क्या होता है, क्या खाते हैं? कुछ ना कुछ तो खाना है, मतलब ये होता है अपनी कुव्वत को और गर्म हरारे भी रखने के लिए अपने। सो बेस कैंप तक तो टूर ऑपरेटर पे डिपेंड करता है और वो आपको मतलब तकरीबन सब कुछ ही वहां पहुंचा देता है, ताकि वो याक और बकरा और वो भी वहां लाके ज़िबा कर देगा और आपको वो बेस कैंप पे सब कुछ दे रहा होगा जो आपको शहरों में मिलता है, तकरीबन सब कुछ। पहाड़ों के ऊपर जो है ना, एक 2-3 किस्म के हैं, मतलब जो हम देसी लोग करते थे वो ये थे कि कोई वो नूडल शूडल ले गए, इंस्टेंट नूडल ले गए, सूप ले गए। कैन फूड को कैरी करके ऊपर ले जाना मुश्किल है, उसका एक वजन है। अगर आधे किलो का भी कैन है तो वो आपको उठा के खुद लेके जाना है। तो यू वुड प्रेफर समथिंग जो कि हल्की फुल्की है। सो आपका वैसे भी 1-2-3 दिन मैक्सिमम आप पहाड़ पे होते हैं तो वहाँ मैटर इतना करता नहीं है, वहाँ ज्यादा हाइड्रेशन है जो मैटर करेगी कि आपने अपने आप को तरोताजा रखना है, तर ज्यादा रखना है। तो फिर एक और चीज जो अब जिद्दत आ गई है, दैट इज फ्रीज ड्राइड फूड। ये साशे पैक्स मिलते हैं, पाकिस्तान में तो शायद अभी नहीं बन रहे, लेकिन आप इसमें बेसिकली गर्म पानी डाल के इसको मिक्स करके थोड़ा सा दम लगा दे तो ये तैयार हो जाता है, गतावा सा होता है। अच्छा, तो वो मुलीदा सा आप खा लेते हैं, उसको ना देखें तो आप फिर भी निगल लेते हैं, अगर देख लें तो आपको दिल नहीं करता खाने का। आपका मूड भी बहुत चेंज करता है पहाड़ पे, बट वो आपको न्यूट्रिशन दे देता है। कोई 1000 किलो कैलोरीज उसमें होंगी, कोई 1200 होंगी, कोई 500 होंगी, पर वो बड़ी डिफरेंट वैरायटीज में ये चीजें मिल जाती हैं, आप खा सकते हैं, आपका गुजारा चलता है। थैंक यू वेरी मच।